Everybody, go. Don't buy insurance. You apply for an insurance. Okay na. Meaning, maski na dagdag ka kwarta, dili ka basta-basta makapalit og insurance. Kay imo man ang i-apply man na siya. Kung na kay gibati, maski na kay 15 or 20, 20 million pesos diha. Tapos bayaran nimo, pero the fact na ikaw stage 4 na kaani, stage 4 na kaani, wala kay kidney, wala kay tanan. No? Wala. Useless na siya, dili ka ma-approve. Why? Because you already have the condition. No? That is why, recommendation, kung makuha mo insurance ka ng mas bata ka, mas barato o mas nindot ang policy inclusions. Nga naman, kay mas layo pa man ka sa kahayagan. No? Kung tiguang naman gunta, medyo mahal na siya nga naman, mas doon naman ka kay Lord. So, ayun. Okay? Now, I'm done. So, atong himuon karon is to open the floor for Q&A. Question before ta magpasa sa host. Naan ba mo'y natunan? Yes! Naligaw ba mo? Yes! Igutom na ba mo? Yes! Meron na